नमस्कार दर्शक बंधु रतिकांत न्यूज एक्सप्रेस चैनल रे आपको बहुत बहुत स्वागत। तेज आज देश विदेश ठारू आरंभ कर जिला सहर पर्यंत केते गुडी गुरुत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आसी से सबको यह भिडियो माध्यम आगू जाना। तेज ता सहित सुभद्रा योजना सीएम केसार योजना सुना और रूपा दाम कौन सब लाटेस्ट अपडेट रही नजर पकाइबा। तेज भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपको गोटे छोटिया अनुरोध, आपड़ केउं अंचल आम ये भिडियोटी को देखुं तले कमेंट करी निश्चय जणाइबे। तेज ता सहित प्रतिदिन सकाळ ताजा न्यूज अपडेट सर्वप्रथम देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दिंतु। तेज ता सहित भिडियो भल लगे भिडियोटी को निश्चय लाइक करने सहित आपण मान फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर सहित शेयर करंतु। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। तेज आरंभ करबा आजिर प्रथम खबर। आसिला फलाफल ओडिसा रु राज्यसभा गले 4 प्रार्थी बीजेडी 8 क्रॉस भोटिंग। आसिला राज्यसभा रिजल्ट भोट गणति पर घोषणा है विजयी प्रार्थी ना। बीजेपी 2 प्रार्थी मनमोहन सामल और सुजित कुमार बीजेडी संतृप्त मिश्र विजयी होती, किंतु चतुर्थ सीट रे रचक लड़ई होईची। बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय जीति। तेज से द्वितीय पसंद भोट रे विजयी होती। 11 जन विधायक क्रॉस भोटिंग कर दिलीप बीजेडी और कांग्रेस समर्थित कॉमन कैंडिडेट दत्तेश्वर हता को मात देती। तबे परवर्ती खबर ग्राहकों में आसिला खुशी खबर। एलपीजी रु पीएनजी को शिफ्ट कले मिलिबो फ्री गैस सह बड़ डिस्काउंट, कंपनी को बड़ ऑफर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जुग्म सचिव सुजाता शर्मा सोमवार दिन देश में एलपीजी गैस सिलिंडर वर्तमान स्थिति संपर्क में गुरुत्वपूर्ण मतामत प्रदान करथिले। तबे श्रीमती शर्मा उल्लेख करिसेंति जे आतंक जंगु बुकिंग रे ह्रास परिलक्षित होईची। 14 मार्च शनिवार दिन मोट 77 लाख घर गैस सिलिंडर बुक होइतला, जेतेबेले 13 मार्च रे 88.8 लाख सिलिंडर बुक होइतला। तबे एने गैस ग्राहक मानकु एलपीजी रु पीएनजी को परिवर्तन करने को उत्साहित करने को एवं विभिन्न ऑफर प्रदान करा जाउछि। तबे एही ऑफर गुडी करे मागणा गैस सहित रेजिस्ट्रेशन और सिक्यूरिटी डिपोजिट उपर मध्य छाड़ अंतर्भुक्त होइछि। तेज परवर्ती खबर यात्री माने दयाकोरी ध्यान दिंतु। मार्च 17 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत यही सबू ट्रेन बातिल। यात्रा करने पूर्व चेक करंतु लिस्ट। भारतीय रेलवे जनसाधारण यात्रा को सहज और सुविधाजनक करने प्रतिदिन अनेक ट्रेन परिचालना करे। तबे फलस्वरूप अनेक लोक पूर्व सामानकर ट्रेन टिकट बुकिंग करती। यह दृष्टि रखी रेलवे द्वारा जारी प्रत्येक अपडेट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता है। जदि आपण आगामी दिन में विशेषकर 17 मार्च रु 22 मार्च मध्य ट्रेन यात्रा करने को योजना करुछंती, तेबे यह खबर आपण बेस गुरुत्वपूर्ण अटे। भारतीय रेलवे यही समय किसी ट्रेन को बातिल करिछि एवं अन्य गुडी को तार गतिपथ रे परिवर्तन करिछि। तेबे आसंतु देखिबा केउ ट्रेन गुडी को बातिल करा जायछि एवं केउ ट्रेन गुडी कर रूट परिवर्तन करा जायछि, जहा द्वारा आपण जे कोनोसी संभाव्य असुविधा को एडाई परिबे। तेबे ट्रेन नंबर 680 77 बा 680 78 आद्रा भद्र आद्रा मेमू मार्च 17 मार्च 19 मार्च 20 एवं मार्च 22 रे संपूर्ण बातिल रहिबो। तबे सही बोली ट्रेन नंबर 680 90 680 99 आद्रा मिदानापुर आद्रा मेमू मार्च 17 20 एवं 22 26 रे बातिल रहिबो। तबे ट्रेन नंबर 680 79 एवं 680 80 भोजुडीही चंद्रपुरा भोजुडीही मार्च 17 रे 20 रे एवं 22 तारिख रे बातिल रहिबो। तबे परवर्ती खबर कर्मचारी को खुशी कहले न सरे। मार्च रे मिलिबो 18 मासर बकेया टंका, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। सरकारी कर्मचारी आसिला बड़ खबर। 2026 विधानसभा निर्वाचन मध्य ममता बानर्जी लोकों को आकर्षित करने एक बड़ घोषणा करछंती। तबे राज्य सरकार घोषणा करिसंती जे रोपा 2009 अंतर्गत बकेया महंगा भत्ता देय मार्च 2026 रु प्रदान करा जिबा आरंभ हेबो। तबे या व्यतीत से राज्य सरकार द्वारा पुजारी एवं मौलाना मानकु दिया जाउथिबा मासिक सम्मान वृद्धि घोषणा करछंती। से तांको ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट रे एक पोस्ट रे ही सूचना शेयर करछंती। तबे सरकार को अनुଯାयी एही निष्पत्ति लक्ष लक्ष राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी और शिक्षानुष्ठान सहित जड़ित कर्मचारी को लाभ देव। जो स्कूल एवं कॉलेज शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी और सहायता प्राप्त प्रतिष्ठान कर्मचारी सामिल अछंती। तबे परवर्ती खबर अंडा प्रेमी खुशी खबर। अधारू अधिक कमिगला अंडा दर, दाम कमिवा पछरे एहा रहिछि बड़ कारण। पश्चिम एशिया रे ईरान और इस्राएल मध्य वृद्धि पाउथुवा उत्तेजना एवं भारतर खाद्य वाणिज्य क्षेत्र को प्रभावित करने आरंभ करिछि। गत किछि दिन मध्य देश में अंडा मूल्य रे तीव्र बेगर ह्रास घटी। तबे एही धारा पई मुख्य कारण होछि उपसागरीय राष्ट्रगुडी को अंडा रप्तानी बाधाप्राप्त होइछि। तबे प्रकृत में एही अंचल रे चलिथिबा संघर्ष सेठारे चाहिदा एवं जोगाण श्रृंखला उभय को प्रतिकूल भाव में प्रभावित करिछि। तबे यह भारतर कुकुड़ा बजार एवं अंडा मूल्य उपरे सीधासलख प्रभाव पकाउछि। तबे सांप्रतिक दिनगुड़िक देशर विभिन्न बजार अंडा मूल्य ह्रास परिलक्षित होइछि। तबे रिपोर्ट अनुसार बेंगालुरु रे अंडार पाइकारी मूल्य जहां पूर्वरु प्राय गोटिए को 7 टंका थिला एबे ताहा प्राय 5 टंका को ह्रास पाइछि। तबे 100 टी अंडा थिबा एक ट्रे वर्तमान प्राय 500 टंका रे बिक्री होछि।
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରସିବି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ କେଏସ୍ସିଏ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ମେନନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ମକ୍ ଡେମୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି କମିଟି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାରି ଆଧାରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହେବାର ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଡେଲିଭରି ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ପାଇବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 45 ଦିନ ପରେ କେବଳ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁକିଂର 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ବନ୍ଦ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କେବଳ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ରାମ ରାସୋଇରେ 10,000 ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଏବଂ କୋଇଲା ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏକ ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦିନକୁ 3 ଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ନିଆଁ ଲାଗି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କଟକର ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏସ୍ସିବିରେ ନିଆଁ ଲାଗି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ତେବେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇସିୟୁରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ତଥା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସିପେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା। କମନ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିପେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2026ରୁ 27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିପେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ସିପେଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।